Because it's sunny. Buti na lang may maganda panahon kahapon sa atin sa Paris. Okay lang. À votre droite, sur la hauteur, vous apercevrez l'ancien couvent des Sœurs Dominicaines. Op uw rechterhand, iets wat in de hoogte, ziet u het oude klooster van de Dominicaanse zusters. Yan siguro. On your right, a little bit on the heights, you will be able to see the ancient convent of the Dominican sisters. Pwede ka nagputik. Bakit tagas na tayo kami kung malipatan. Bakit sa ulan nagdadamot na kasi dito? Kaya lang mas maliit. Laging may pag-trip dito, linggo hindi ako pwedeng linggo. Eh, nataon na tawag doon. Dito. À votre gauche, le casino de Dinan avec son hôtel Ibis. Et derrière ce casino, la prison toujours en activité datant de 1849. Op uw linkerhand het casino van Dinant met het Ibis Hotel en daarachter de gevangenis. Dat gebouw dateert uit 1849 en is ook nog steeds in gebruik. To your left, the Dinan Casino with the Ibis Hotel. Behind the casino, the Dinan Penitentiary, still active today and dating from 1849. Occupation in 1681. Ang cute ano? Ang cute na mga bahay. Saint-Antoine de Metz. Et sur votre gauche, l'église Saint-Paul des Rivages. Nog steeds op uw rechterhand de Sint-Antoniuskerk van Meffe en links de kerk Sint Paulus van de Oevers. Further to the right, the church St. Antonius of Meffe. To your left, the church St. Paul of the Banks. Haut de 32 mètres. Sur le flanc de ce rocher, vous allez apercevoir à environ 4 mètres de hauteur une plaque de bronze surmontée d'une couronne royale. Cette plaque commémore les nombreuses ascensions qu'a effectué le roi Albert Ier. Voor u, op uw linkerhand, ziet u de rots Bayard, 32 meter hoog. Deze steen, op ongeveer 4 meter hoogte, vindt u een bronzen plaat met de koninklijke kroon. Deze herdenkingsplaat herinnert aan de vele malen dat koning Albert I deze rots heeft beklommen. In front of you, to the left, the Bayard Rock, 32 meters high. On the rock, at about 4 meters high, you will find a bronze plate topped with the royal crown. This plate commemorates the many climbs of His Majesty King Albert I.
et plus ou moins 70 mètres de hauteur. Ce viaduc permet la liaison autoroutière entre Paris et Cologne. Voor u bevindt zich de Karel de Grote brug. 642 meter lang, 27 meter breed en ongeveer 70 meter hoog. Deze brug laat de verbinding toe tussen Parijs en Keulen. Built in 1985, the Charlemagne Bridge, 642 meters long, 27 meters wide, and approximately 70 meters high. This bridge allows the highway to go from Paris to Cologne. Au milieu de la Meuse, l'île d'Amont. Midden van de Maas, eiland der Liefde. Middle of the Maas, Love Island. Kaya kailangan ko pang... Nag-live ka? Sure ka? Shout out to ha! Naka-live pala si Madam. Train ka pa yata. Yung sinabi ni Madam kanina. Construction romaine. Au pied de celui-ci, la Lesse se jette dans la Meuse et c'est à partir de cet endroit que s'effectue la descente en kayak. Voor u links de Sint-Jansbrug. Een oude Romeinse constructie. Aan haar voeten vloeit de Lesse over in de Maas. Dit is ook het startpunt van de afvaart van de Lesse met de kayaks. In front of you, to the left, is St. John's Bridge, an ancient Roman building. At the foot of the bridge, the river Lesse throws itself into the Maas. Dito na This tayo is also mag-end. the starting Dito na tayo point mag-end. for the kayak adventure on the Lesse. Sakay ng cable car. Babalik na. Babalik na. Maliit lang na lugar. Oo. Parang ano naman to, dam, ano ba tawag? Parang hospital dam. Isang video. May isang video. 5 minutes. 5 minutes. Wait, Jenny, you're here also? Pagbalik, picture kita. Sa Belgium. Marami ba ng tao? Siya daw. Uwi na sa Cologne. Uwi na. Maganda yung ano, photographer, pinimodel talaga yung mga... Gala daw siya. Ayan. Tayo Yung kulay ko, gusto lang ako. Kahit di ka naman Uwi pa ka na nag-bravo. Yan ang gusto ko. Ito na po sa niya. Pero malamig. Siguro ang sumakay dyan sa maliit na plato na yan.